لازم يصير على حب الحسن والحسين باحلى اصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يزيد يدافع على كيفكم على كيفكم رحمة الله تعالى محمد. اطلع منه تعال. का सहन है, सब लोग इजाज़त कर खुदा आप सबको भी इस मुक़द्दस मकाम की तरफ नसीब फरमाए। आज रोज़ ईद में हरम अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि في جدة الأدعية